Welcome, dear students, to the second lecture in the series of video lectures for class 11. So, I have introduced myself in the last class. So, Mokoshiro, Murnam, Neeraj. Etia, what we will do? We will start our syllabus with atomic structure, okay? Atomic structure. Okay, so the thing is, why? I mean, atomic structure पर क्यों start करें? ठीक है? So the basic thing is, everything all around us, our body, this board, wall, the camera using which I'm making this video, this microphone, everything is made up of atoms, okay? And whatever any kind of chemical phenomenon that is happening around us is due to atoms itself. Even the oxygen that we breathe has oxygen atoms in it, okay? तो ये कैसा है कि सपोज आप एक क्लासरूम में जाते हो, है ना, या फिर एक किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, किसी लोकेलिटी में जाते हो, तो आप अचानक से कौन सा क्लासरूम कैसा है या कौन सा स्कूल कैसा है ये नहीं बता सकते. आपको अगर पूरा जानकारी चाहिए, आप अगर पूरी तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो व्हाट यू विल नीड কি লাগিব ইন্ডিভিজুয়াল মানুহকেইটা কেনেকুৱা, মানে এটা এটা বস্তু কেনেকুৱা. তাৰ মানে আমাৰ যিকোনো বস্তু, আমাৰ চাৰিওফালে যিবিলাক বস্তু আছে, সিহঁতৰ বিহেভিয়াৰ কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব? ভিতৰত থকা এটমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব. যেনেকৈ সাপোজ মই ক'লোঁ যে মোৰ বডিত বা শাৰ্ট ইয়াত সবতে কি আছে? এটমছে আছে. কিন্তু সবতে এটমছ থাকা হলেও এইখন বডিটো হোৱাইট, কমপ্লিট হোৱাইট, আৰু মই কিবা এটা লিখিলে এইটো ব্লু প্ৰিণ্ট হয়, কিন্তু মোৰ বডি কালাৰটো ডিফাৰেণ্ট, ঠিক আছে? সো এপিয়াৰেন্স, ঠিক আছে? তাৰপিছত বিহেভিয়াৰ, ইফ আই কাট দিছ পেন we will get ink or we may not get anything if the ink has dried, okay? But if I cut my hand, the blood will spill out, okay? So আমি চাই আছোঁ আৰু এইটো ব্ৰেক কৰিলে আমি একোৱে নাপাওঁ, ভাঙি যাব জাষ্ট বস্তুটো. চ' আমি দেখা পাই আছোঁ যে আমাৰ কি হৈ আছে, বিহেভিয়াৰবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে, ঠিক আছে? এতিয়া এই স্কিনৰ বা বস্তুবিলাকৰ বিহেভিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট কিয় থাকে? এইটোৰ কাৰণ আল্টিমেটলি ইয়াৰ ৰিজনটো কি? বিকজ এটমিক এৰেঞ্জমেণ্ট বা ভিতৰত যিটো এটম আছে সিহঁতে ডিফাৰেণ্ট, ঠিক আছে? চ' যেনেকৈ অক্সিজেন, আমি অক্সিজেন ব্ৰিথ কৰোঁ, ঠিক আছে? আমি ভিতৰত লওঁ. অক্সিজেন ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল ফৰ আৱাৰ লাইফ, অ'কে? বাট ইনষ্টেড অফ অক্সিজেন আমি যদি ছাপ'জ চোৱা যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড যদি ব্ৰিথ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বা হিলিয়াম যদি আমি ব্ৰিথ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বাচিব নোৱাৰিম. বিকজ দ্য কেমিকেল বিহেভিয়াৰ অফ অক্সিজেন এণ্ড হিলিয়াম ইজ নট চিমিলাৰ, ঠিক আছে? আমি ফানি কিছুমান বস্তু পাব পাৰোঁ, যেনেকৈ হিলিয়াম যদি কোনোবাই ব্ৰিথ কৰে তেতিয়াহ'লে আৱাজটো কি হৈ যায়? বহুত পাতল হৈ যায়, ঠিক আছে? বিকজ আমাৰ যিটো ইয়াত এয়াৰ কলম আছে, এয়াৰ কলমটো লাইট হৈ যোৱাৰ কাৰণে কি হয়, তাত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো চেঞ্জ হৈ যায় ভইচটো কি হ'ব? অলপ পিচটো হাই হৈ যাব, ঠিক আছে? হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি পাতল আৱাজ ওলাব, ঠিক আছে? অ'কে, নাও চ' সেইকাৰণে, আৰু তোমালোকে এটমৰ বিষয়ে জুনিয়ৰ ক্লাছেছত ডেফিনেটলি পঢ়িছা, ঠিক আছে? ইন ক্লাছ 10th and 9th syllabus, sorry, we have atomic structure in school days, but the syllabus or the the definition, the explanation of atoms is restricted to some basic conceptions in high school classes. Now we will see and we will study atoms
in details in class 11. Okay, so first you guys have already have an idea that what is inside the atom. एटम के अंदर क्या होता है, तो आपको पता ही होगा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एटॉम के अंदर रहते हैं, ठीक है. लेकिन ये एटॉम, ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एटॉम के अंदर होते हैं, ये पता कैसे चला, ये मालूम कैसे चला. हाउ वी नो दैट there is something सब एटॉमिक पार्टिकल. एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक यानी कि एटॉम से भी छोटा, एटॉमत केও সৰু, সেইকাৰণে सब एटॉमिक. ओके, so electron is subatomic particle. So how we know that there is something called electron inside the atom. Okay, so before going to that, you have an idea, I'm sure you know that this word atom is ancient Greek word, and first John Dalton said that if you break anything, अगर आप किसी चीज़ को तोड़े, কাটি কাটি আমি যদি সৰু কৰি থাকোঁ তো আমি কিমান সৰু কৰিব পাৰিম, আমি যিকোনো বস্তু কাটি কাটি এটমলৈকে যাব পাৰিম. এটমতকৈ সৰু আমি আৰু একো বস্তু নাপাওঁ. অ'কে, বাট উই ন' দেট জন ডাল্টন ৱাজ ৰং. তাৰ ভুল আছিল. এটমতকৈও সৰু বস্তু হ'ব পাৰে, লাইক ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন, নিউট্ৰন এটচেট্ৰা. অ'কে, চ' নাও we will see that how we discovered these subatomic particles. Okay, so in late 19th century, J.J. Thomson did an experiment. Okay, so he took a glass tube. Okay, he took a glass tube and he used a pump. He used a pump and he tried to create a vacuum. Okay, that means he sucked out as much gas or air as much he can, and then he applied an electric field. Okay, he applied an electric field here. Okay, and keep in mind that this plate is connected to negative terminal of the power supply. Okay, and what he did, this side of the wall, this side of the tube was coated with fluorescent material. Okay, fluorescent material. Okay, what is fluorescent material? Fluorescent material are those materials, এইবিলাক কেনেকুৱা হয়, ये वो चीज़ें हैं जिस पे अगर कोई रेडिएशन हिट करे, रेडिएशन, that means it could be light, x-ray, gamma ray or any other ray. So when any radiation hit on the surface of fluorescent material, they glow. Okay, like phosphorus. Okay, zinc sulfide and silver bromide, they are all fluorescent material. और phosphorus कई बार आपने सुना होगा, जो शमशान, जो शमशान होता है जहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है, वहाँ पे कई लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने घोस्ट या भूत देखा. तो वो भूत क्या है? फॉस्फोरस. वो फॉस्फोरस ही वो भूत है. ठीक है, तो वो जब जलाने के बाद कुछ चीज़ें फेंक दी जाती हैं और ह्यूमन बॉडी से, जिनको जलाया गया है उसके बॉडी से कुछ फॉस्फोरस उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है. और रात को जब कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं तो उन रेडिएशंस की वजह से वो फॉस्फोरस ग्लो करते हैं रात में. ठीक है, तो चमक दिखाई देती है अचानक से और लोग उसे कुछ अलग समझते हैं. तो जो भी हो, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. ओके, जब इस सेटअप को ऑन किया जाता है तो हम देखते हैं, वी सी दैट दिस पार्ट ऑफ द ट्यूब स्टार्ट्स ग्लोइंग. ओके,
this part of the tube starts glowing. What does that mean? It means since there is no air, no gas inside this tube, so ये प्रूफ करता है कि कुछ ना कुछ, चाहे वो जो भी हो, वो यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है इस प्लेट से. ओके, कोई एक रेडिएशन है, कोई एक वेव है या कुछ भी ऐसा है जो इस प्लेट से निकल के यहाँ स्ट्राइक कर रहा है. ओके, हमें अभी तक मालूम नहीं है कि वो क्या है. ओके, तो ठीक है, हम जे थॉम्सन ने जो भी किया वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे थ्योरेटिकली करके देखते हैं. लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड. तो जे थॉम्सन नेक्स्ट जे थॉम्सन ने की क्या किया, उसने एक क्रॉस डाल दिया. यहाँ क्रॉस, छोटा सा क्रॉस डाल दिया. ओके, छोटा सा क्रॉस डाला. और उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस डाल देते हैं तो यहाँ पे क्रॉस का शैडो बनता है. ओके, तो इससे क्या बात पता चलती है, इसका शैडो यहाँ अपियर होना क्या प्रूफ करता है, ये प्रूफ करता है कि जो भी रेडिएशन यहाँ से बाहर आ रही है वो क्रॉस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती. ओके, बिकॉज यू सी whenever, okay, suppose if light source is here, okay, and light is coming on my face, suppose अगर मैं लाइट को ब्लॉक करूँ, ठीक है, तो मेरे फेस पे एक शैडो बनता है मेरे हैंड का. ठीक है, और ये शैडो किस वजह से बनता है क्योंकि जो मेरा हैंड है वो लाइट को ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, पेनिट्रेट होने से रोक सकता है. लेकिन अगर मैं हाथ की जगह एक कांच का प्लेट पकड़ूं, ग्लास प्लेट, तो वो लाइट को ब्लॉक नहीं कर सकता. ठीक है, दैट मीन्स ये क्रॉस जो है वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से आने वाले रेडिएशंस को ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, तो ये हमें पता चला, इससे हमें पता चलेगा कि इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, यानी कितना अंदर तक ये पेनिट्रेट कर सकता है, वो मालूम पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट जो चीज़ जे थॉम्सन ने की, उसने जो फॉइल्स होते हैं, यू नो, एल्यूमिनियम फॉइल्स, हम ऐसी चीज़ों को फॉइल बोलते हैं जो मेटल्स की पतली शीट्स होती हैं, बिल्कुल थिन, वेरी थिन शीट्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड फॉइल्स. ओके, जिससे घर में आप खाना रैप करते हैं ना, फ्रेश रैप, द एल्यूमिनियम फॉइल. इसी तरीके से गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, कुछ भी हो सकता है. तो हल्की सी फॉइल से जे थॉम्सन ने एक फ़ैन बनाया और उस फैन को इसके अंदर डाला. ठीक है, फैन को इसके अंदर डाला और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही फैन उसने अंदर डाला तो फैन रोटेट होना शुरू हो गया धीरे धीरे. ठीक है, अब नाउ वी हैव ए ऑब्जर्वेशन. सो আমি কেনেকৈ পঢ়িম, আমি এইটো দি গম পাম যে আমি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বস্তুটো. চ' আমাৰ এটা অবজাৰভেশ্যন আছে. অবজাৰভেশ্যনটো কি আছে, যে ফেনটো ৰোটেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে. আচ্ছা, ভিতৰততো একো নাই, যি হৈ আছে ইয়াৰ পৰা হৈ আছে, তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ৰেডিয়েশ্যনটো ওলাই আছিল যে সেইটোৱে হৈ আছে, আৰুতো একো হোৱা নাই. তাৰমানে ডেফিনেটলি ফেনটো ঘূৰিছে যে এইটো কিবা নহ'লে কিবা এটা কাৰণত এই ৰেডিয়েশ্যনটোৰ কাৰণেহে ঘূৰিছে, মানে এই ৰেডিয়েশ্যনটোৱে কিবা ইয়াৰ ওপৰত কৰিছে যিটোৰ কাৰণে ফেনটো ঘূৰিছে. এতিয়া অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা আমি কিবা এটা কনক্লুজন ওলাব লাগিব. ঠিক আছে, আমি কনক্লুজন ওলাব লাগিব যে ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে ফেনটো যদি ঘূৰি আছে, চ' এইটো কি মিন কৰে, হোৱাট ডাজ দেট মিন. অ'কে, চ' লেটছ চি how we can derive a conclusion from this observation. Okay, so now see, fan is rotating. Okay, so to rotate a fan, suppose if I give you a fan and I tell you to rotate it, what you have to do,
you have to apply a force. Okay, and from Newton's law, second law, you know that F is equal to ma. Okay, that means what it suggests, actually it suggests that in order to apply a force, anything, if anything wants to apply a force, it must contain some mass. Okay, तार भितरत किबा एटा मास থাকিব লাগিব, कि एटा फोर्स एप्लाई करार कारणे मास नेसेसरी है, मास लागिब। तार माने इयात जदि फोर्स लागिसे आरु एटु रेडिएशनर कारणे जदि फोर्स लागिसे, दैट मीन्स इयार পৰা যিবোৰ বস্তু ওলাই আছে তাত মাস আছে। কিমান আছে আমি নাজানো, কিন্তু আছে, এটু আমি জানো। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা যেটো বস্তু ওলাই আছে তাত মাস আছে। ওকে, সো আমি ফার্স্ট এটা বস্তু গম পালো যে যেটো বস্তু ওলাই আছিল তাত কি আছে, ইট হ্যাজ মাস, দ্যাট মিন্স it is matter, it is a matter, যেটো বস্তু ওলাই আছে এটো ম্যাটার হয়। ম্যাটার কোনবিলাক বস্তুক কয়, যোনবিলাক বস্তুত মাস থাকে সেইবিলাক ম্যাটার বুলি কোৱা হয়। ওকে, সো এটো এটা ম্যাটার। ওকে, ঠিক আছে, সো আমি এটা কনক্লুজন পালো যে যেটো বস্তু ওলাই আছে তাত মাস আছে, আমি এটো ম্যাটার হয়। ওকে, নেক্সট যে থমসনে কি কৰিলে, ইয়াত এক্সট্রা এটা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে, এক্সট্রা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড, এটো আগৰ পৰা আছিলে এটা, আৰু এটা এক্সট্রা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড লগালে, পজিটিভ নেগেটিভ। ওকে, আৰু এই পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ ইলেক্ট্রিক ফিল্ড লগোৱাৰ পিছত কি অবজাৰ্ভ কৰিলে, অবজাৰ্ভ কৰিলে কি কৰিলে যে যোনবিলাক ৰেডিয়েশ্যন মাজত পৰি আছিল এইবিলাক অলপ ওপৰৰ ফালে গুচি গৈছে। ঠিক আছে, ৰেডিয়েশ্যনটো অলপ ওপৰৰ ফালে গুচি গ'ল। ওকে, so again we have an observation and we have to conclude it, we have to find the reason why, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, हमें देखना होगा। तो सबसे पहली बात, क्लास 10th में आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा है, चार्जेस। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दो तरीके के चार्ज ही हो सकते हैं नेचर में, एक तो पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों चार्जेस के बारे में आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको ये भी मालूम होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, इफ द टू चार्जेस आर नेगेटिव then they will repel each other. If both the charges are positive, then also they will repel each other. But if there is unlike charges, then they will attract each other. Okay, that means unlike charges attract each other. Okay, now see what is happening here. All of a sudden this beam of radiation is getting attracted towards the positive terminal of the electric field. Okay, towards the positive terminal. What does that mean? Just think about it. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और कोई भी चीज़ पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो खुद क्या है, वो खुद नेगेटिव है, उसे नेगेटिव होना ही होगा, क्योंकि वो नेगेटिव है तभी वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो दैट मीन्स the second thing is that it has a negative charge. ओके, दैट मीन्स जो पार्टिकल या जो भी चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है उसका हमें दो कंक्लूजन मिला. पहला कि एक तो उसमें मास है और दूसरा वो निगेटिवली चार्ज है. ओके, मास एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मास
और चार्ज एक्चुअली कितना होता है। और हाँ, इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल हमने अभी ऑब्जर्व किया, अब इसमें देखिए ये पार्टिकल एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट से निकल के आ रहा था, तो डेफिनेटली ये समवेयर अराउंड इस मेटल प्लेट के अंदर से ही आया होगा। और ये मेटल प्लेट किस चीज़ से बना हुआ है, एटॉम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है वो डेफिनेटली उस एटॉम के अंदर से ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है, ओके, उस बास्केट में बहुत सारे फल रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से फल रखे हैं, सपोज मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एंड बनाना, ओके। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, ये 4 तरीके के फ्रूट्स आपके पास एक बास्केट में है। आप आंखों पे पट्टी बांध के एक फल निकालते हैं, तो वो फल पाइनएप्पल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। पाइनएप्पल तो बास्केट में है ही नहीं, ठीक है। यानी कि जो चीज़ उस बास्केट के अंदर है उसी में से कोई एक चीज़ आपके हाथ में आएगा, जो वहाँ नहीं है वो तो आपके पास नहीं आ सकता। यानी कि ये मेटल प्लेट जो है वो एटॉम से बना हुआ है, तो एटॉम के अंदर जो चीज़ अवेलेबल है उसी में से कोई एक चीज़ आपको मिल सकती है, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं मिल सकती, है ना। तो ये रेडिएशन सिंस इस मेटल प्लेट के अंदर से ही बाहर आ रहा है, यानी इसके अंदर ही है वो, यानी वो एटॉम के ही अंदर है। और इस पार्टिकल का नाम जे थॉम्सन ने रखा इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिली, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m के नीचे हम एक ऐसे ई लगा देते हैं, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 9.1 × 10⁻31 kilograms. This is very very light, extremely almost negligible mass, यानी पॉइंट, यानी डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद आपको 31 जीरोस लगाने होंगे, ठीक है, सॉरी 30 जीरोस लगाने होंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस नंबर, ओके। तो ये कितना फ्रैक्शनल, कितना छोटा नंबर है ये, ओके। यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम हो सकता है, आपको इससे आइडिया मिलेगा। ये बहुत हल्का है, बहुत 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 हल्का। देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज, बिकॉज इट वॉज नेगेटिवली चार्ज, सो इट्स चार्ज इज नेगेटिव, ओके, एंड इट्स चार्ज इज 1.6 × 10⁻19 coulombs. Okay, so mass of electron is 9.1 × 10⁻31 kilograms and charge of electron is 1.6 × 10⁻19 coulombs. Now these two informations are very very crucial, okay. আমি আমাৰ আপকামিং লেকচাৰ্ছবিলাকত আমি লাহে লাহে আমাৰ মেথমেটিক্যাল এনালাইসিসবিলাক স্টার্ট কৰিম, আমাৰ নুমেৰিকেল স্টার্ট হ'ব, ঠিক আছে। আৰু নুমেৰিকেল কৰোঁতে আমি মেথমেটিক্স সলভ কৰোঁতে আমাৰ এইবিলাক নাম্বাৰ্ছ বহুত বেছিকৈ লাগে, অ'কে। চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন, মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন, এইবিলাক নাম্বাৰৰ বহুত ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, আৰু দিজ আৰ কনষ্টেণ্টছ, অ'কে, কনষ্টেণ্ট। তাৰমানে কনষ্টেণ্ট আৰু ভেৰিয়েবল তোমালোকে জানা, ভেৰিয়েবল এনেকুৱা বস্তু হয় যোনটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, আৰু কনষ্টেণ্ট কিবা এটা ভেলু থাকিলে এইটো চেঞ্জ নহয় কেতিয়াও, চ' এইটো চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে, এইটো কনষ্টেণ্ট হয়, এইটো ফিক্সড ভেলু। মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন সদায় 9.1 থাকিব, এইটো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয়, ঠিক আছে, ফিক্সড ভেলু। চ' তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, ইউ হেভ টু মেমৰাইজ দিজ টু ভেলুজ, অ'কে। এক্সামত কেতিয়াবা এইটো গিভেন থাকিবও পাৰে, নাথাকিব পাৰে বিকজ এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেলু হয়, চ' মনত ৰাখিব লাগে এইটো, ঠিক আছে। চ' keep it mind, write it down and try to memorize it, these two values, okay. Now after J.J. Thomson, James Chadwick did a similar experiment, but he just changed few things, okay. What he did, instead of taking the negative terminal, he took the positive terminal, okay. He took positive terminal. In last case, in J.J. Thomson's experiment, we have seen that it was negative, but Chadwick did what? He took
positive terminal over here and negative, and he observed that same things happened, just two observations will change. Okay, first, when he introduced the fan, he observed that fan did rotate, but it rotated with a higher speed. It was rotating fast. It was faster. So if anything is rotating faster, that means the force is obviously the applied force is also higher. Okay, so higher force means what? This particle is heavier than the previous particle. Okay, it has a greater mass. Okay, so, and we will see that we will name it proton actually. So proton has a greater mass than electron, and second we will see that when we applied the electric field, then we observe that it bends towards the negative. So obviously it is positively charged. Okay, so what is our conclusion? The conclusion is that proton is positively charged. Okay, so mass of proton is 10 to the minus 27 kilograms, and you will see that it is around 2000 times heavier than the electron, because it is of the range of minus 27 and electron was of the range minus 31. Okay, minus 31, and charge of the electron is same. That means charge of electron and charge of proton is similar, same, it's equal, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. But the thing is, it has a positive charge and electron has a negative charge. That means there the sign or the behavior, okay, of two charges are opposite to each other, but their numerical values are same. Okay, so now depending on these observations, these experiments, J.J. Thomson proposed first model or first explanation of structure of atom, that how atom actually looks inside. Okay, and J.J. Thomson's model is sometimes referred to as plum pudding model. J.J. Thomson's model of atom, and sometimes it is referred to as plum pudding model. And what kind of model was that? He said that atom is something like it's something like watermelon. Okay, watermelon, watermelon, the fruit watermelon, it's something like fruit watermelon. The flesh, the fruit part is the positive part. That means proton is the flesh of the fruit and electrons are seeds. Okay, that means the seeds of electron are floating over the sea of a positive charge. Okay, so on the basis of this J.J. Thomson model, and he said that the number of proton and number of electron in an atom is equal. Okay, number of proton and number of electron in an atom is equal. So we will not waste our precious time on J.J. Thomson model, okay, because we know that J.J. Thomson model was not correct. Okay, it cannot explain hydrogen spectrum, okay, chemical bonding, it cannot explain anything. J.J. Thomson can J.J. Thomson's model can explain only one thing, and that is
neutrality of the atom. That means why atoms are neutral? That means atom has no charge. Ions have charge, but atoms do not have any formal charge on them. Okay, so why atoms are neutral? Because according to J.J. Thomson, number of proton and number of electrons were equal. Okay, so I suggest you go through this topic from your NCERT book. It's not that important. Okay, just for your interest you can go through this model. Otherwise this model cannot explain any of our desired chemical phenomena. Okay, so this is all for this video lecture. We will continue with another video lecture in the next video. Thank you.